Madayong adlaw matinians, Disyembre 14, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita, gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos administrasyon ni Mayor Michelle Nakpildrabat. Ug ganiya ang atong mga headlines. Mati City LGU, tripit na sa SGLG ug Kalasag Awards. Laing pasidungo gikan sa Department of Energy sa Mati LGU. Project Lawa at Binhi, sugda na. Bugas para sa tanan ipanghatag ni Mayor Michelle. Bueno Central Rise and Run 2024, nagmalampuson. Ug Christmas tree sa Capitol ug Baywalk, nagdalag kahayag. Kana og uban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag, usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapan-o sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags.
toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Dakong garbo karon sa City of Mati LGU ang pasidungog nga nadawat gikan sa DILG ug NDRRMC sa ikatulong higayon sugod tuig 2022 hangtod 2024. Kung unsa kini nga mga awards sa report ni Albert Louis Villar Jr. Maayong panggobyerno ug kaandam sa panahon sa kalamidad. Mao kini nga mga kalidad ang gipamatud-an sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Mati. Nadawat sa Mati City ang ikatulong Seal of Good Local Governance gikan sa Department of Interior and Local Governance didto sa Manila Hotel ni adtong Disyembre 9, 2024. Samtang gidawat usab sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang ikatulo usab nga gawad kalasag Seal for Local DRRM Council Office didto sa lungsod sa Davao. Ang SGLG mao'y labing sumbanan sa katakos ug kamaayo sa serbisyong mahatag sa usa ka lokal nga panggamhanan sa matang sa pinansyal na pagdumala, kaandam sa panahon sa kalamidad, social protection, peace and order, business friendliness, pagpanalipod sa kinaiyahan ug promosyon sa kultura ug turismo. Sa 710 ka mga awardees sa tibok nasod nga nakadawat, usa ang Mati City sa 96 ka mga syudad nga nakadawat sa SGLG. Kini usa ka timailhan sa pagpaningkamot sa lokal nga kagamhanan na matagaan ug epesyente ug maayong serbisyo ang mga Matinians. Samtang gidayeg usab ni Mayor Michelle Nakpilrabat ang mga opisyales, empleyado ug mga residente sa Mati. Saysay niya nga ang pasidungog alang sa tanan. The City of Mati's third consecutive Seal of Good Local Governance and Gawad Kalasag Award is a testament to the unwavering commitment of our local government to serve with excellence, resilience, and integrity. These prestigious recognitions are not merely awards, but symbols of the collective hard work, dedication, and unity of our city officials, employees, and most importantly, the people of Mati. Highlight usab sa 2024 Seal of Good Local Governance Incentive Fund National Expo ang proyekto sa Mati City nga Farmers Bagsakan Trading and Marketing Center.
Ang gingong proyekto nagahanyag og usa ka sentralisadong lugar kung diin mamahimong ibagsak sa mga mag-uma ang ilahang abot sa yuta. Diri masigurong dali mabaligya ang ilahang mga produkto sa makatarunganon nga presyo. Ang City of Mati LGU nakadawat og 2 milyones ka pesos isip incentive sa SGLG. Sa susamang adlaw, gipasidunggan usab ang City Disaster Risk Reduction and Management Office isip beyond compliant sa Gawad Kalasagsil. Kung di inakabot nila sa tulo ka sunod-sunod nga mga tuig ang pasidungog gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kung NDRRMC. Ang Gawad Kalasagsil ginahatagan og dungog ang mga lokal nga kagamhanan sa ilang maayong pagdumala sa pagresponde sa panahon sa kalamidad. Pinaagi sa matang sa aktibong pagplano, epektibong pagresponde sa emerhensiya ug community involvement. Kahinumduman nga unang nakabot sa Mati CDRRMO ang full compliance status ni atong 2022 ug sa 2023 na mahimong beyond compliant hangtod sa kasamtangan. Ang duha ka pasidungog usa ka timailhan sa pagpanguna sa dakbayan sa Mati sa panggobyerno ug pagresponde sa panahon sa kalamidad dili lamang sa Davao Oriental kung dili sa tibuok nasod usab. Nagbahayag sa iyang pagpasalamat si Mayor Michelle Rabat ug may pahayag sa iyang determinasyon nga mapadayon ug mapalawig ang mga programa alang sa dakbayan sa Mati. Let this achievement inspire us to reach greater heights as we work towards progressive and sustainable Mati. Together, we will continue to build a city that not only meets standards but also sets them. This honor belongs to every Matinians. Mabuhay ang City of Mati. Pinaagi sa sunod-sunod nga pagpasidungog sa SGLG ug Gawad Kalasagsil na mahimong ehemplo ang lokal nga panggamhanan sa Mati ug ang Matinyan sa sumbanan sa maayong serbisyo publiko ug disiplinadong katawhan. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Giila ang City of Mati LGU isip usa sa 33 ka LGUs sa tibuok Mindanao tungod sa mga paningkamot niini aron masiguro ang tukma nga paghatod sa gidaghanon sa gasolina ug pagsuporta sa kaayuhan sa publiko. Ingon man ang Department of Energy 2024 Commendation for Excellence in Liquid Fuel Industry Governance. Kung unsa kini nga kalampusan, ania ang report. Usa ka bagong parangal ang gidawat sa dakbayan sa Mati isip kabahin sa 33 nga mga lokal nga panggamhanan ingon man LGU sa tibuok Mindanao nga giila sa Department of Energy kon DOE 2024 Commendation for Excellence in Liquid Fuel Industry Governance. Ang award gipresentar dungan sa selebrasyon sa National Energy Consciousness Month kaniadtong Disyembre 5, 2024 didto sa The Royal Mandaya Hotel sa Davao City. Nagunang tumong sa maong award ang paghatag ug pag-ila sa mga LGU sa ilang kontribusyon kabahin sa pagsiguro nga tukma ang ginahatod nga gidaghanon sa gasolina ingon man pagpatunhay sa kaayuhan sa publiko. Lakip niini nga mga paningkamot mao ang pagpasa sa lokal nga lehislasyon sa pag-regulate sa industriya sa lana, regular nga inspeksyon, pag-calibrate ug pag-seal sa mga fuel dispensers sa mga retail outlet. Midawat sa maong award si City Administrator Alan Andrada isip representante ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ang maong pasidungog simbolo sa pasalig sa LGU alang sa pagsuporta sa mga sumbanan sa industriya sa enerhiya ug pagsiguro sa patas nga serbisyo alang sa mga konstituwente niini. Ang tinuig nga programa sa pag-ila nagpasiugda sa pakigtambayayong sa DOE sa mga LGUs isip kauban sa pagpasiugda sa transparency ug patas nga mga gawi sulod sa liquid fuel industry. Ang mga nakabot sa dakbayan sa Mati sa natad sa liquid fuel industry nagpakita lamang sa dedikasyon niini sa pagpatuman og lig-on nga mga lakang sa pagdumala ug pagpalambo sa pasalig sa mga konsumante pinaagi sa makanunayong pagmonitor ug pagpatuman. Usa ka bag-ong inisyatibo sa DSWD ang maghatag og cash for work aron solusyonan ang kakulangan sa tubig ug pagkaon sa mga kabus nga komunidad ang sugdan dinhi sa dakbayan sa Mati. Ang maong programa gitawag og Project Lawa at Binhi. Si Jill Bisjin Patalinghog sa report. Aron matubag ang nagkadako nga mga hagit sa kakuwang sa pagkaon ug kanihit sa tubig nga gipasamot sa pagbag-o sa klima, gilunsad sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD ang Project Local Adaptation to Water Access and Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished kon Project Lawa at Binhi.
Ang inisyatibo gitumong sa pagpalig-on sa mga vulnerable nga mga komunidad ug magtutok sa mga lugar nga partikular nga naapektuhan sa El Nino ug uban pang kalamidad nga may kalabutan sa klima. Mukabat sa 500 ka mga benepisyaryo ang makabenepisyo niini, gila uman nga magsugod karong katapusan sa tuig sa mga lugar sama sa Sanghay, Danao, Dahican ug Badas. Ang mga benepisyaryo naglakip sa mga mag-uuma, mangingisda, indigenous people ug uban pang mga vulnerable nga grupo. Gi-prioritize sa maong proyekto ang 10 kabus nga mga pamilya nga giila pinaagi sa listahan 3 o validated sa Local Service Welfare and Development Office kon LSWDO. Usa sa mga key features sa Project Lawa at Binhi mao ang cash for work modality. Ang mga benepisyaryo makadawat og cash assistance base sa Regional Daily Minimum Wage sa pagtrabaho sulod sa GIS ngadto sa 25 ka adlaw. Diin sila matudluan og mga praktikal nga kahanas sa water management ug sustainable agriculture. Ang proyekto ubos sa cash for training and work modality sa Risk Resiliency Program dili lamang naghatag og temporaryo nga panginabuhian kundi magtumong sa long-term resilience pinaagi sa pagtubag sa problema sa akses sa tubig ug sustainable farming. Aron masiguro ang kalampusan sa proyekto, ang nagkalain-laing buhatan sama sa City Agriculture Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office ug City Engineering ug uban pang ahensya magtinabangay sa paghatag og teknikal nga tabang. Gipasiugda usab sa DSWD nga ang proyekto labaw pa sa short-term cash relief. Tumong niini ang pagpalig-on sa mga komunidad pinaagi sa edukasyon ug hands-on nga kasanatian sa water management ug sustainable agriculture nga mag-andam kanila batok sa epekto sa mga natural nga kalamidad ug pagbag-o sa klima. Sa Disyembre 17, ipahigayon ang cluster-based orientation alang sa unang batch sa mga benepisyaryo gikan sa Danao, Sanghay, Dahican ug Badas. Ang Project Lawa at Binhi usa ka mahinungdanong paningkamot nga nagrepresentar sa pagtubag sa nagkadako nga mga isyu sa food insecurity ug water scarcity sa Pilipinas. Kini si Jilbis Jean Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, bugas para sa tanan karong Pasko. Bueno Central Rice and Run 2024 nagmalampuson ug Christmas tree sa Capitol ug Baywalk nagdalag kahayag kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Madayaw na adlang Matinians, ani na sab kita sa tong segment ng Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Ang dakbayan sa Mati bag-uhay lang nakadawat og duha ka prestihiyosong pasidungog ang Seal of Good Local Governance kon SGLG para sa maayong panggoberno ug ang Gawad Kalasag Award alang sa disaster preparedness sulod sa tulo ka magkasunod nga tuig. Ang SGLG usa ka pasidungog nga gihatag sa Department of Interior and Local Government kon DILG aron ilhon ang mga lokal nga panggamhanan nga nag-una bahin sa financial administration, peace and order, social protection, business development ug uban pang aspeto sa serbisyo publiko. Samtang ang Gawad Kalasag gihatag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC ngadto sa mga syudad nga nagpakita sa lig-on nga pagpangandam sa kalamidad ug epektibo nga pagtubag sa emerhensiya. Kini nga mga award nagpakita sa kalig-on ug kahana sa Mati sa pagdumala sa mga kritikal nga serbisyo alang sa katawhan. Busa alang sa atong pangutana karong sa manaha, tungod sa mga awards nga nadawat sa Mati alang sa panggobyerno ug disaster preparedness, unsa imong masulti bahin sa performance sa kasamtangang administrasyon. Tarawa ni kami ug atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Akong masulti po is they're doing a great job sa pag-facilitate sa pareha ng mga events po sa pagdawat sa mga achievements. Siguro kuan lang dako gid ang suporta sa taas sa government po sa about sa ang pagkuha sa mga achievements. Murag kung wala sila tabang digid na to na madawat ang mga achievements without their help. Ipadayon lang ni kana mga kuan para dagan pay mga award na madawat din para mga batanon po is kanang willing po na mo kuan ba kanang mo cooperate para mo kuan po dog
dagan award makuha. Daghang salamat po ma'am kay kitang tanan dili kung ako lang ang makaabil, kitang tanan. Ipadayon para dagan pud ang makuha sa mga award good. Then para ang dagan pud makuha ng mga tao Na benefit. Kung ikasulti sa atong administrasyon karon, okay man ang dagan. O nindot ang padagan karon nga administrasyon labi na kay nanatay bagong Peaceport. Usa po ko diha nga number 1 nga usa po na number 1 nga nakatabang sa mua nga broker, usa ka broker diha sa Peaceport. Mao lang to niya. Nagpasalamat ko kang Mayor Rabat sa mga usa ba mga opisyalis. Kung tama nga ako di man ko taga diri, kung tama nga nag-award na dawat, di mo pasabot may nga administrasyon. Congrats and padayon sa inyong paghakot sa award. Ang masulti nako is gusto ko magpasalamat ka sa atong administrasyon ngayon, lalo na si Ma'am Michelle, kasi hindi niya pinabayaan ang ating syudad na Mati City at ginampanan niya ang kanyang tungkulin as a mayor at hindi niya pinabayaan ang mga kinakailangan ng mga tao sa anumang sitwasyon po. Kaya nakakakuha tayo ng mga maraming award galing sa iba't ibang po. Para sa ako, maayo pag-alagad sa administrasyon, sa dagamay na nga improve sa karon administrasyon ni Michelle Rabat. Gusto po nato ipadayon ang iyang nasugdan. Ug mao kana ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong sa Manaa. Ubani na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jelvis Jean Patalinghog. Amping! Manghatag og bugas ang City of Mati LGU sa tanang pamilya sa Dakbayan atul sa Kapaskuhan. Kini ang regalo sa administrasyon ni Mayor Michelle Lacpil-Rabat sa tanang Matinians. Si Nash Tiguelo sa report. Gianunsyo ni Mayor Michelle Lacpil-Rabat pinaagi sa iyang programang Magtanong kay MNR nga maghatag siya og bugas para sa matag pamilyang Matinians sugod karong Disyembre 16, 2024. Ang distribution sa bugas himuon nga patas ug walay pili alang sa residente sa Mati. Ang basihan sa makadawat maong master list nga giandam sa mga barangay health workers kun BHWs. Sa iyang mensahe, giingon ni Mayor Rabat nga bisan ang iyang mga kritiko sa politika, hatagan gihapon og bugas hangtod kini nagpuyo sa Mati. Konti, a little something for the family. Okay. Yan po ang pwedeng iregalo sa inyo ng inyong LGU. Ano to ma'am? So, per family? Per family. Maghatag tayo, yung dating ginawa natin sa Shearline ng bugas para sa tanan. Walay pili. So, yung ating mga media, gusto nyo, kung maulaw kayo, ipahatid ko pa sa inyo. Yung mga una nagyaw-yaw. Ang pag-apod-apod sa bugas, panguluhan sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO, uban ang suporta sa mga BHWs ug City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRMO. Gipasabot ni Mayor Rabat nga usa kini sa mga hinungdan nganong dili kaayo garbo ang dekorasyon sa mga kalsada karong Pasko aron masiguro nga adunay budget nga magamit para sa mga Matinians. Bakit hindi namin una pinabonggahan masyado? Para may konti tayong mapera, mas magugustuhan ko pa kasi matagaan tanan. Walang iiwan, walang pinili, bugas para sa tanan. Sa Mati ha. Kini nga inisyatibo nagpakita sa dedikasyon ni Mayor Rabat ug sa LGU sa pagserbisyo sa tanang katawan sa Mati, ilabi na sa panahon sa Pasko. Ang pag-apod-apod himuon sa barangay hangtod sa purok level aron masiguro nga tanan makadawat. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. Gatusan ka mga Matinians ang misalmot sa gipahigayong fun run sa Bueno Central kaniadtong Domingo. Si Peter Jan Buencamino sa report. Nagmalampuson ang Rise and Run Anniversary Run 2024 sa Bueno Central niadtong Disyembre 8, 2024. Gisalmutan kini sa 450 ka mga individual gikan sa managlahing sektor sa Katilingban. Gipahigayon usab ang maong fun run subay sa selebrasyon sa anibersaryo sa Bueno Central.
Gitahak sa mga midagan ang ruta gikan sa FDR Park and Baywalk ngadto sa Everjoy Resort nga gitunga subay sa 10 km, 5 km ug 3 km nga kalayon. Nagsugod ang 10 km run sa alas 4:45 sa buntag, 5 km run sa alas 5 ug 3 km run sa alas 5:15 sa buntag. Nakadawat og cash prize ug uban pang pahalipay ang mga dumandaog sa managlahing kategorya ug sa raffle draw. Samtang aniya ang mga dumandaog sa managlahing kategorya sa Rise and Run Anniversary Run sa Buenos Central. Kini usa ka maayong pamaagi sa pagselebrar sa mga kadaugan kay dili lamang kini mahinungdanon kundi dili makalingaw ug makapahimsog usab. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati karon. Pipila ka mga Matinians ang nag-enjoy sa gilusad na Christmas lighting sa Kapitolyo ug Baywalk. Gawas sa pasiga, aduna pa sab pipila ka mga aktibidad ang na-enjoy sa katawhan. Si Jasmine Tia sa report. Tinuod gayud, it's beginning to look a lot like Christmas dinhi sa Dakbayan sa Mati. Napuno ang kadalanan sa Mati ug mabulukon na mga dekorasyon ug mga Christmas street lights bago pa man magsugod ang bulan sa Disyembre. Kahugyaw ug kalingaw ang nabati sa mga Matinians ug Oriental na Baweños human sa Christmas tree launching ug lighting sa Mati FGR Park and Baywalk ug sa White House Mansion sa Kapitol ning Dakbayan sa Mati. Una, gilusad ang 3D light show sa Kapitol kaniadtong Disyembre 6. Diin pipila ka mga Matinians ang misalmot sa maong show tuod mao kini ang pinakaunang 3D show sa Dakbayan. Ang maong show gipangunahan sa Provincial Local Government Unit sa Pangulo ni Governor Nino Uy Jr. Gawas sa 3D light show, aduna sa palibreng ice cream, holiday market, ug maanindot na Christmas displays ug mga padula ug raffle entries. Samtang misunod sa Christmas lighting o ang Christmas sadyaan sa City of Mati LGU sa Mati FGR Park and Baywalk kaniadtong Disyembre 8, diin gipasiga sab ang Christmas light o Christmas decors sulod sa park. Maskin og giulan, wala kini nakapugong sa mga Matinians kauban ng ilang pamilya ug mga barkada na maglaag sa park asamtang ga-enjoy sa free ice cream, cotton candy, puto bongbong ug puto maya. Gawas sa Christmas lighting ug libreng snacks, gipahigayon sab ang Movie by the Bay, diin na-enjoy sa mga misalmot ang mga salida ug picnic by the Bay experience. Samtang aduna pay mga pakulo ug pamaskong handog ang giandam sa lokal na panggamhanan sa Pangulo ni Mayor Michelle Rabat karong Christmas season. Ang mga Christmas lights and decors usa lamang katimailhan sa Christmas season. Apan sa simpleng paglusad sa mga pasiga sa mga Christmas tree, nabati ang tinuod na Christmas spirit, din mao ang pag-enjoy kauban ang pamilya ug mga amigo ug amiga. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Aniya ang orden de ejecutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong simanaha. Onsay kaadlaw na lang, Pasko na mga Matinians. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon, atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.